This is Janica Dagoplo, your narrator for today's presentations, guiding you through this important and eye-opening discussion. Good morning, everyone. I am Rachel Galiasas, playing the role of Midwife 1 in Arisho Calate. Hi, I am Marjorie Cruz, playing the role of Midwife 2 in Arisho Calate. Hi, I am Juan Umbangan, playing the role of Midwife 3 in Arisho Calate. Mayong buntag ako dahil si Mikaela Bujungan. Usa ko ka BHW sa Kalapit. Maayong buntag sa tanan, ako si Desiree Diaz. Good morning everyone, ako si Lizzie Miasco. Hi, I am Hannah Christy Cabanes. Ug kami ang DOH representative. Good morning, everyone. I am Rosemary Boagas, 25 years old, patient A, a postpartum with hypertension. Good morning, everyone. I am Maria May Concepcion Claros, playing the role of patient B, 35 years old with hypertension. Good morning everyone. I am Hannibal Series, playing patient C, mother with diabetes, 38 years old. Hello and welcome to our video presentation. We are the Group 1 and today we invite you to uncover the truth behind one of the most dangerous yet overlooked health condition in our society. I am Janica Dagoplo and I will be guiding you through this important discussion. In this presentation, we will explore its causes, symptoms, and complication, and more importantly, how it can be prevented and controlled through effective primary health care approaches. Because sometimes, what we cannot feel can hurt the most. Ang hypertension or high blood pressure, usa ka kondisyon wherein perming taas ang pressure sa dugo. Pasabot ani, kusog ang force sa dugo nga mo-push sa wall sa ugat, which is dili siya normal kung magdugay. Because of this, pwedeng maapektuhan ang important organs like brain, heart, and kidney. Pwede siyang makakause og serious problem like stroke and heart disease if dili siya makontrol and matambalan. Tanong ba ni sila magpa-BP ni mo, ma'am? Muli di sa usa sa problema no as a BHW man kay dili gid sila magkalingong pa-BP, dili nila ma-monitor ilang blood pressure. Na mga ma'am, importante dyan mo magpa-BP. Kaya ma'am, hana man atong BHW, ma'am, pwede naman tamudol niya para mamonitor na to atong dugo para makahibaw ta kung normal pa ba atong dugo or nisaka na. Ma'am, naamong BP sa inyo, no? Naara, ma'am, pero di ko kaya ba mo gamit, ma'am? Ah, sige, tuduan na lang ka na ako. Naku, istorya, like, hinaunhan. Yambi, mong kamot lang din. So, mas tindot o gari jud nga left, imong gamito nga din. Naman si baby, gani lang ito. Kani, dapat ani ni siya sa tulang ha, kani, sundan ni ngayon nakatuwat ko. Kani, may artery. Anak ni mo siya, butang. Kasi man din siya dugot. Kanang sakto ra pud kanang igo masud ning imong isa ka finger ang sunod kaning stethoscope kumo ni ugat tunggal kaya sa kumoga Sama na ibutang. ading ibutang o ani ibutang mo ani na heartbeat ani pulse ani pag ini itunong ana mo na imo siyang paburuton Ano sa magtanong, ma'am? ani for example, taman sa 180. Paminawo ni mag-asa ang kinaunhang heartbeat ha, kadang kusog. Kitahay, asa ang kinaunhang heartbeat, kada kusogan kita 120. Kitahay. Kitahay sa 120, siya ni buto. Ang heartbeat. Motoy. Systolic. Motoy 120 over. Sunod na padang over. For example is 80. 120. Toto 120 over 80. Today, I will be discussing different factors that affect our health, practically those related to the risk of developing hypertension and other chronic diseases. These factors are divided into two categories: modifiable and non-modifiable factors. On the left side are modifiable factors. These include diet,
exercise, smoking, weight, and salt intake, things we can control to improve our health. For example, choosing a healthier foods like fruits and vegetables, reducing salty and processed foods, and engaging at least 30 minutes of physical activity daily can significantly lower our risk of developing and other chronic diseases. Avoiding smoking and maintaining a healthy weight are also important steps in protecting our heart and overall well-being. On the right side are non-modifiable factors such as age, gender, and genetics. This cannot be changed, but they still play a big role in our health risk. As we grow older, our chances of developing hypertension increases. In addition, having a family history of certain diseases or genetic condition can make a person more prone to developing them. Even though we cannot control these factors, being aware of them allow us to take extra precaution. This means having a regular health checkup, monitoring our blood pressure, and following medical advice from health providers. While we cannot change who we are or our genetic background, we can take control of our lifestyle choices by improving our daily habits. We can reduce risk and live a healthier life. Mayong buntag mga inahan, kanang mangutahan lang po ninyo kung kinsay kanang naay high blood ninyo. Kinsa may high blood ninyo are? Ako ma. Kanang unsa may simptomas na imuhang nabati, ma'am? Malibong ko ma'am, dasakit akong tangkugo ari. Mga inahan, kanang daghan symptoms ang high blood. Mo ni ang mga simptomas, kanang headache, especially anang likod sa imuhang ulo, then malibong ka na mahanap imuhang pananaw, then paspas ang imuhang pulso. Mo ni siya mga simptomas sa high blood. Then ang kanang high blood kay silent killers na siya kay maapektuhan ang mga organs, especially ang brain, kidney, heart, o mata. Kung maapektuhan ang kidney, chronic kidney disease ka. Kung ang brain naman, ma-stroke ka. Then, kung heart maapektuhan, maka-heart disease ka. Kung mata ang maapektuhan, mahanap ang imuhang pananaw. So, need yun na to i-monitor ang ato ang blood pressure kay mapili mo na okay ra ka pero naa din kay high blood. So mga inahan, i-monitor din nato atong BP ha. Oo, ma'am. Unsa may mga pangkauntas dahil nga buntis ka? Na mga prutas dahil mga gulay kay balikan magkukupo kay diabetes kay magkukupo imo nga di ay Hala ako, masige kong kaubuan niya ang mga aslong bitaw. na diet ka jud ana aday kay delikado na si mo bata ingon ba to si ma'am ganihan nga mag-dash diet Ate ay, nya magkuan ta mo lakaw-lakaw sige duman na lang taglakaw-lakaw dahil. sige So, mayroong adlaw, naka sa inyong atubangan para mag-discuss about sa DASH diet. So, ang DASH diet kay paagi ni siya sa pagkaon para makatabang para sa pagpaubos sa ato ang blood pressure. So, nag-focus kini sa mga prutas, gulay, whole grain o mga low-fat na mga pagkaon. So, nag-maintain man ta na ato na pong minus-minusan ang pagkaon sa mga maasinon nga mga processed foods. So, kauban sa pagkaon, importante po ang pag-inom sa tambal nga ginisita sa doktor sama sa losartan o amlodipine. So, mas epektibo ang pagkontrol sa atong blood pressure kung na-combination ang healthy diet or ang pag-inom sa takpan. Maayong adlaw sa tanan, usalay ko ka DOH. Sa panahon karon daghan ang mga PhD nga naaya high blood o hypertension. Maong ginahatagan jud sila sa doktor og amlodipine o pagkasaitan sa tambal. Kini mga tambalan tabang aron mapaubos ang high blood pressure. Usa na ini ang losartan. Makatabang kini aron dili maipit ang ugat. Unya ang amlodipine makapapatabang aron matarong ang flow sa dugo. Today, I will be discussing the low salt meal plan. A low salt or low sodium meal plan is important in maintaining good health, especially in preventing and controlling high blood pressure or hypertension. Too much salt in diet can lead to fluid retention, increased blood pressure, and possible complication affecting the heart, kidney, and blood vessels. For breakfast, recommended foods include oatmeal or lugaw, boiled egg,
fresh fruits such as banana or papaya, and milk. For lunch, a balanced meal may include steamed rice, grilled or boiled fish, and vegetables like kangkong or squash, along with a fresh fruit. For snacks, healthier options include boiled corn or sweet potato and natural drinks like coconut water. For dinner, meals can include a small portion of rice, chicken tinola prepared with less salt, more vegetables, and fruit. Foods to avoid are foods in high salt such as dried fish, instant noodles, canned goods, and chips should be avoided. Adding extra salt or soy sauce is not recommended. Healthy tips instead of natural flavorings like garlic, onion, ginger, and calamansi can be used. Adequate water intake is also important. Following a low-salt diet supports normal blood pressure and promotes overall health. Mayong adlaw kanyang tanan ako di ay isa ka DOH representative ug karon akong i-share ninyo ang mahitungod sa DOH Hypertension and Diabetes Club. Unsa man ni siya? Ang kani siya is dili lang ni siya club ha. Usa ni siya ka programa sa gobyerno nga aron makatabang sa mga katauhan or kaigsuonan nato nga ay high blood o diabetes. And then, ug kamo, member mo ani, namoy madawat ng mga free services like maintenance medicines about sa inyong kondisyon o apoy kanang free check-up sa inyong lokal na RHU. Mo nang dapat kung member mo ani. Unsa may tumong ani club? Ang tumong ani is masiguro ang inyong panglawas or inyong well-being, and also aron dili mo mabalaka sa kanang sa pagpalit og tambal, sa pagpakonsulta sa inyong mga kondisyon. Mo nang ayaw pagduha-duha og sa inyong RHU workers kung saon pagpamembro ani nga club. Mora kadto daghang salamat. So, unsa man ning non-communicable diseases? Mao ni siya ang hypertension, diabetes, o cardiovascular diseases. So, unsa may goal or tumong aning pilpil? So, ang tumong ani niya kay mag-deliver or ihatod niya ang mga health services adto sa mga lagyong dapit para sa kanang isla or sa mga bukid-bukid area. So, unsa may gipanghimo sa pilpil para malikayan o makontrol ang mga non-communicable diseases. So, maoning mag-check o blood pressure regularly, magkuha o blood sugar, mag-identify or pangitaon tong mga risk factors nganong nagka-hypertension, nagka-diabetes ang usa ka tawo, o mag-counseling o health education sa usa ka komunidad. So, nganong importante man na mag-check og blood pressure? Importante ni siya para mas malikayan nato ang mga komplikado nga sakit para sa stroke, heart attack, o kidney failure. So, akong i-encourage ang tanan na magpa-check og blood pressure regularly para malikayan ang mga komplikado nga sakit o mas himsog o luwas ang atong komunidad. Maria, like, kinaunan. Jambi mong kamukundi. So, mas nindot o gari dyan nga left, imong gamitin nga blur nga, magsinili kanila. Kani, dapat ani ni siya sa buwan ha, kani, sundan ni na pagkubat o, ano na yung artery, anak ni mo siya. Unsa man ni siya kabuot? Kanang sakto ra pud kanang igo, masuot ni mo, isa ka finger na mo. Lord, kani, stethoscope, kani, heartbeat ani pulse ani ini tulong anak mo na mo siya paburuton Ano sa mga ani for example taman sa 180 paminawo ni mong asa ang kinahanglang heartbeat ha kadang kusog kitahay, asal kinunong heartbeat yung pusugan kita 120. Kitahay. Wala. Kitahay sa 120 siya ni buto. Heartbeat. Motoy.
toy 120 over. Sunod na ang over. For example is 80. Ay, sa 120. Ito, 120 over 80. Oras na. Today, I will present the health problems identified among the students. Starting with the list, Agnieszko has cough and hypertension. Azotilia has hypertension in both recorded condition. Eliasas has hypertension and is also pregnant. Boagas has hypertension and urinary tract infection or UTI. Bujungan has hypertension and hyperacidity. Tabanes has hypertension in both condition. Kambangay has diabetes in both records, while Silis also has hypertension in both. Claros has diabetes in both condition. Cruz has hypertension and also unidentified as a smoker. Lastly, Dagoplo has hypertension in both recorded condition. Based on these findings, hypertension is the most common health problem among the students. Diabetes is also present in some students, indicating chronic health condition. Other issues such as urinary tract infection or UTI, hyperacidity, cough, pregnancy, and smoking are also observed. In conclusion, the data shows that many students are experiencing chronic and lifestyle-related health problems. This highlights the importance of proper health care, regular checkups, and healthy lifestyle practices. Oh, ma'am, yan. Paano ako yung sa'yo mo gipangkaon? Ang kanang mawad-an ang mga Problems like heartburn, Diabetes lang. Unsa man ni siya? Ang kani my favorite. Di ba? Rewind!